नमस्कार बंधुरा जेनिस रायर किचेने आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आज आमी आपनादेर संगे शेयर करब बोले रिफ्रेशिंग ड्रिंकेर रेसिपि निये चले एसेछि आम पोड़ा लस्सी, जा आमादेर एई प्रचंड गरमे खावाटा खूबई स्वास्थ्यकर। आपनारा भिडियोटा देखुन, यदि भिडियोटा आपनादेर भालो लेगे थाके लाइक शेयर कमेंटेर अनुरोध रइलो। और यदि आमार चैनेले आपनारा नतून बंधु हये थाकेन ताहले चैनेलटिके सबस्क्राइब करे बेल आइकन अवश्य प्रेस करे देवें जाते जखनी आमी कोनो नतून रेसिपि आपलोड करब तार नोटिफिकेशन सबचेये प्रथमे आपनादेर काछे चले जाबे। ताहले चलुन देखे निই आमार এই রেসিপিটি। কাঁচা আম পোড়া লস্যি বানানোর জন্য আমি নিয়েছি একটা কাঁচা আম। আমটাকে আমি রুটি সেঁকার ঝাঁঝরির ওপর রেখে গ্যাসে ভালো মতন পুড়িয়ে নেব। आम खूब भालो मतन पोड़ानो हो गेछे। आमी आमटाके ठंडा जलेर मध्य डुबिए देब जाते आमटा ताड़ाताड़ी ठंडा हो जाए और छाड़ातेও सुविधा हय। आमटा ठंडा जलेर मध्य खूब सहजेई छाड़ानो जाच्छे। गोटा आमटा आमार छाड़ानो हो गेछे। आमटाके आमी ग्रेटारे ग्रेट करे नेब। बंधुरा आमेर पाल्पटा आपनारा हाथ दिएও छाड़िए निते पारेन। आमटा आमी ग्रेट करे निচ্ছি। आमेर पाल्प आमार सम्पूर्ण बेर करे नेওয়া হয়ে গেছে। लस्सीटा बानाনোর জন্য আমি গ্রাইন্ডিং জারের মধ্যে প্রথমেই নেব আমের পাল্প, 1 কাপ টক দই, একটু ধনেপাতা কুচি, দুটো কাঁচা লঙ্কা, বিট লবণ, ভাজা জিরের গুঁড়ো আর পাউডারড চিনি। সবগুলোকে আমি গ্রাইন্ড করে লস্যিটা তৈরি করে নেব। লস্যি পারফেক্টলি রেডি। বন্ধুরা একটা ভুল আমার হয়ে গেছে যে আমি নুনটা দিতে একদমই ভুলে গেছি, তাই এই পর্যায়ে স্বাদ অনুসারে নুনটা দিয়ে মিশিয়ে দিলাম। আম পোড়া লস্যি একদম রেডি। আমি সার্ভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হয়েছে আম পোড়া লস্যি। আপনারা ভিডিওটা দেখুন, যেভাবে আমি খুব সুস্বাদু আর শরীর মন ঠান্ডা করে দেওয়ার মতন একটা রেসিপি আপনাদের করে দেখালাম। ঠিক এইভাবে একবার আম পোড়া লস্যি আপনারা বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখুন, আপনাদের অসাধারণ লাগবে। এই রকম নানা ধরনের রেসিপির জন্য আপনারা আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকুন আর আগের ভিডিওটি দেখার জন্য ডান দিকে থাম্বনেলে ক্লিক করুন।